It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. Assalamu alaikum and welcome to another episode of Debate with me, Mehreen Khan. पूरे पाकिस्तान में जब दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे थे तो कराची का शहर बचा हुआ था इस वायलेंस से, लेकिन रिसेंटली आशूरा की बॉम्बिंग के बाद एक टारगेट किलिंग स्प्री शुरू हो गया है जिसने कराची की फिजा बदल दी है। कुछ लोगों का कहना यह है कि तालिबान भी यहाँ पहुँच गए हैं और उन्हीं की वजह से ये वायलेंस शुरू हुई है, जबकि कुछ और तज्जिया निगार कह रहे हैं कि शायद तालिबान का नाम इस्तेमाल हो रहा है और इसके पीछे कोई और एजेंडा है। तो यही है आज की करारदाद कि कराची में तालिबान का वजूद नहीं है। प्रोफेसर साहब, you're an accomplished debater, we all know your speaking skills. आपके पास भी 3 मिनट हैं to respond to शाही सैयद। राह पर उनको लगा लाए तो हैं बातों में और खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों में। मुझे तो खुशी है कि इन्होंने खुद ही कह दिया कि तालिबान हैं लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे हैं। अब मैं 15 साल या 20 साल पुरानी तारीख पर नहीं जा रहा कि जब जिहाद के नाम पर पाकिस्तान भर में रिक्रूटमेंट सेंटर बनाए गए तो एक बहुत बड़ी जिहादी तंजीम के पाकिस्तान के 3 रिक्रूटमेंट सेंटर में से 2 कराची में थे। मैं इस बहस में भी नहीं जा रहा कि लश्कर जंगी हो या जैश मोहम्मद हो, इनका कयाम कराची में कैसे कयाम में अमल में आया, जबकि ये तो दूसरे इलाकों से मुल्क के इनके लोग ताल्लुक रखते थे। मैं इस तवील बहस में भी नहीं जा रहा कि कौन कौन यहां से गिरफ्तार हुआ है। मैं उसी आपकी गुफ्तगू से बात शुरू करूंगा जो आपने न्यूज वीक का सवाल पूछा था मेरे दोस्त से कि शेल्टर्ड इन कराची के नाम से रिपोर्ट आई। मैं शेल्टर्ड इन कराची न्यूज वीक कह दें कि जी अमरीकी एजेंडा है। बीबीसी ने रिपोर्ट दी, कराची के तालिब लीडर से इंटरव्यू किया, उसने कहा हम सिर्फ शेल्टर लिए हुए हैं, हम कार्रवाई नहीं कर रहे। बीबीसी बरतानवी एजेंडा है। और इंटरनेशनल मीडिया, वॉशिंगटन टाइम्स के ऊपर चले जाएं, ब्रूस रैडल की स्टोरी आती है कि मुल्ला उमर की फैमिली कराची में है, वो भी अमरीकी एजेंडा है। लेकिन मैं तो बात करूंगा जो फ्रॉम दी हॉर्सेस माउथ आती है। जमात इस्लामी के अमीर मुनव्वर हसन साहब फरमाते हैं कि कराची के मदरसे जिहादी ट्रेनिंग दे रहे हैं और तालिबान की हुकूमत सबसे बेहतर हुकूमत है। कराची में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के स्पोक्समैन उस वक्त के मौलवी उमर कहते हैं कि हम जब चाहें कराची को टेक ओवर कर सकते हैं। मेरे दोस्त ने बोल्टन मार्केट के आशूरा के साने का हवाला दिया, अगर तालिबान ने नहीं किया था तो ये किसी रेडियो चैनल से आ जाती खबर। क्यों कर कीमाड़ी और गडाब और बिन कासिम के मदरसों और मसाजिद और इलाकों के बाहर ये हैंडबिल लग गए कि तालिबान इसमें मुलव्विस नहीं है। ये मेरे सामने जो फहरिस्त पड़ी है ये 15-20 साल पर मुहित नहीं, ये सिर्फ गुज़िश्ता 1 बरस के तालिबान गिरफ्तारियों की खबरें हैं। हर खबर एक कॉपी है। ये इतनी तवील फहरिस्त है मेरे सामने। आई कैन रीड इट आउट होल। इट मीन्स जब यहां से पकड़े जा रहे हैं, इट मीन्स दे आर प्रेजेंट हियर। अगर यहां पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और गवर्नमेंट उनके खिलाफ काम ना करें तो यकीनन वो फैल सकती हैं। अब बात यह है, एक सवाल उठता है जो सबके जहनों में आता है और मेरे दोस्त ने बड़ा अच्छा शुतुरमुर्ग का दिया हवाला कि क्यों कर हम मानते नहीं हैं कि यहां तालिबान नहीं है। क्या यहां किसी हज्जाम की दुकान पर पहरे लगाए गए? नहीं लगाए जाएंगे पहरे। ये कराची शहर सिर्फ नेटो की सप्लाई लाइन नहीं है, कराची शहर अलकायदा और तालिबान की भी सप्लाई लाइन है। यहां से पैरेलल इकोनॉमी चलाई जा रही है, खा वो डकैतियों की शक्ल में हो जो कि वजीरिस्तान पैसा गया, खा वो अगवा बराए तावान की वारदातों की शक्ल में हो जो टांक गए, या उस 50 मिलियन महीने की बैंक ट्रांजैक्शन जिसकी आपने बात की और टांक और वजीरिस्तान की तरफ डायरेक्ट हैं। कराची एक पोर्ट सिटी भी है, ये ह्यूमन रिसोर्सेज की भी सप्लाई लाइन है और कोई भी अक्लमंद जंगजू या मिलिटेंट जहां रह रहा होता है तावक्ते कि वो उसको डिस्टर्ब ना करना चाहे वो डिस्टर्ब नहीं करता एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट डिस्टर्बिंग कराची। इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं। 2 गज जमीन भी चाहिए, 2 गज कफन के बाद। अब ये चाहते हैं कि हम पर भी अटैक किया जाए। काश शाही सैयद साहब की पॉलिसी जो एनडब्ल्यूएफपी में इनकी पार्टी की है अगर इनकी कराची में भी होती तो हम इनको पहले से ज्यादा सपोर्ट कर रहे होते। बदकिस्मती के साथ ये अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सरबराह होने के साथ साथ पख्तून लोया जरगा के भी सरबराह हैं और उस अम्ब्रेला में सारी की सारी रिलीजियस पर्सनैलिटीज भी जो बदकिस्मती से पख्तून हैं वो आ जाती हैं। ये कहते हैं कि जी पख्तून तालिबान नहीं है। किसने कहा कि हमारे सारे के सारे जो पख्तून हैं वो तालिबान हैं? नहीं, कतन ऐसा नहीं है। बट द रियलिटी इज
کہ افغانستان میں وار چل رही ہے, یہ کتنا ڈیورنٹ لائن کو مانتے ہیں, کتنا نہیں مانتے, یہ سب کو پتا ہے. بدقسمتی کے ساتھ وزیرستان میں آپریشن چل رہا ہے, بدقسمتی کے ساتھ NWFP از انڈر اٹیک. تو پروبیبلٹی یہ ہے کہ جو وزیر محسود یا اور دیگر لوگ وہاں سے آئے مہاجرین کے روپ میں, ان کو چیک تو کیا جائے کہ کوئی پوٹینشیل ٹیررسٹ ہے یا نہیں ہے. میں کیا کروں کہ یہ جو گرفتاریوں کی اکثریت ہے یہ پیر آباد سے, سہراب گوٹ سے, قائد آباد سے, بنارس سے ہو رہی ہے. میں تو نہیں پکڑ رہا ہوں, وہ لوگ پکڑے جا رہے ہیں وہاں پر. میں کیا کروں کہ عاشورہ کا جو ماسٹر مائنڈ ہے سراج اللہ, وہ گرفتار ہوا تو پیر آباد میں وہ مدرسہ چلاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں کب کہہ رہا ہوں کہ یہاں ANP طالبان کو پروٹیکٹ کر رہی ہے یا خدا نہ خواستہ کوئی ایتھنک ایشو ہے. نو, اٹس ناٹ این ایتھنک ایشو. جند اللہ کے لوگ پکڑے گئے, انہوں نے بالکل کہا کراچی یونیورسٹی کے وہ لوگ تھے جنہوں نے کور کمانڈر کراچی کے اوپر اٹیک کیا. میں کب یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کوئی زبان بولنے والا طالبان ہے, لیکن ہاں اس پر مجھے اعتراض ہے کہ اگر طالبان کے خلاف ایکشن کے لیے اگر بینڈ سیکٹیرین آؤٹ فٹس پر ایکشن ہے تو اس پر یہ اسٹیٹمنٹ دیں اور اس کو پولیٹیسائز کریں, then it is very dangerous to the fate of city. صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ طالبان کا لفظ کیوں استعمال ہوتا ہے, دہشت گرد کیوں نہیں کہتے آپ لوگ؟ جی طالبان کا ایک تو بات میں نے کبھی استعمال نہیں کیا, یا میری جماعت میں ہم نے ہمیشہ طالبانائزیشن کی بات کی ہے, اور وہ واقعتاً دہشت گرد ہیں. میں تو آپ کو کیٹیگوریکلی بتا دیا نا, بینڈ سیکٹیرین آؤٹ فٹس بھی, وہ نام نہاد اسلامی جماعتیں بھی کہ جن کے گھروں سے خالد شیخ محمد سے لے کر جماعت اسلامی اور دیگر جماعتوں کے گھروں سے خالد شیخ محمد, ابو حمزہ, کون ہے القاعدہ کا ایکٹیوسٹ جو نہیں پکڑا گیا ان کے گھروں سے, وہ بھی شامل ہیں. اور جو انہوں نے بات کی کہ کوئی نہیں تھا مہاجرین میں, نہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جلوزئی کیمپ سے لے کر کراچی کے افغان پیٹرول پمپ تک وہ لوگ پکڑے گئے ہیں کہ جو مہاجرین کے ڈسگائز کر کے آ رہے تھے. اور یہ ہم نے ہمیشہ ڈیمانڈ کی کہ جو ہمارے غریب وہاں سے لوگ آ رہے ہیں متاثرین, ان کی ہم دیکھ بھال کریں گے. اس کے لیے ہم نے کیمپ بھی لگائے, اس کے لیے ہم وہاں بھی امداد لے کر گئے. لیکن جو دہشت گرد ہے, نہ اس کا کوئی مذہب ہے, نہ ذات ہے, نہ رنگ ہے, نہ نسل ہے. جی اگلا سوال کس کا ہے اور کس ٹیم کے لیے؟ جی My question is referred to the red team. The idea, the impression that I get from Noman's opening speech is Taliban are Islamic fundamentalists. So me being a student don't get the point that why Islamic fundamentalist is attacking a mosque, Islamic procession, and leaving the cinemas, the جوئے کا خانہ and the شراب خانہ alone. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر یہ طالبان ہی اٹیکس کر رہے ہیں تو یہ مسجدوں پہ کیوں کر رہے ہیں, اسلامک یونیورسٹیز پہ کیوں کر رہے ہیں, دوسری جگہوں پہ سینماز وغیرہ پہ؟ جی دیکھیے, ہم بھول جاتے ہیں جو شاہی سید صاحب نے کہا کہ 30 سال پرانا فینومینا ہے, افغان جنگ کو افغان جہاد ڈکلیئر کرا کے یہاں ملیٹنٹس کی خودرو گروتھ کی گئی مدرسوں کے نام پہ. بدقسمتی کے ساتھ وہ افغان جہاد جب پیک پر پہنچ رہا تھا نام نہاد, تو یہاں مدرسے اتنے بڑے بن گئے تھے بڑی تعداد میں کہ ملیٹنٹس چاہیے تھے وہاں کے لیے, اور وہ ایک پرٹیکولر اسکول آف تھاٹ کو انفارچونیٹلی فالو کرتے تھے. وہاں سے جو افریت نے جنم لیا ہے وہ ہے سیکٹیرینزم کا, جس کو پاکستان نے مڈ 80s میں لیٹ 90s تک دیکھا ہے. اور آج بھی جہاں ان کا بس چلتا ہے, خواہ وہ ڈیائی خان ہو, خواہ وہ کراچی میں عاشورہ ہو, ہنگو ہو 4 سال پہلے کا, پشاور ہو یا کوئٹہ ہو, وہ وہاں اپنا بدلہ اس طرح سے بھی نکال لیتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ نام تو اسلام کا لے رہے ہیں, لیکن وہ دوسرے فقہ کے بزرگوں کو قبروں سے نکال کے پھانسیاں دے رہے ہیں. ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں. سیکٹیرینزم از اے ویری امپورٹنٹ انگریڈینٹ ان دس ایکسٹریمزم.